फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट टाइम हमने अपने लेक्चर में बात की थी कि सोसाइटी क्या है। पहले थोड़ी रिवीजन कर लेते हैं, आपके भी माइंड को देख लेते हैं कि आपको कुछ याद है या नहीं है। तो लास्ट टाइम हमने बात की थी कि सोसाइटी एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे लोग रहते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं, उनकी एक एसोसिएशन होते हैं, उनमें एक बॉन्ड होता है। जैसा कि आप जिस जगह पर रहे, जो लेक्चर अभी मेरा सुन रहे हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ कि जहाँ आप बैठे हैं, जहाँ आप रहते हैं, जहाँ आप पढ़ते हैं, जहाँ आप खाते हैं, जहाँ आप पीते हैं, जहाँ आप सोते हैं, तो कई लोग होते होंगे जिनसे आप कम्युनिकेट करते होंगे रहते होते। अपने खाने के लिए, अपने पढ़ने के लिए, अपने रहने के लिए आप किसी न किसी तरह उनसे रिलेटेड होंगे। तो ये हमने लास्ट बात की थी अपने लास्ट लेक्चर में, जैसे हमने बात की थी कि सोसाइटी क्या होता है। अब हम प्यारे दोस्तों बात करने लगे नेचर ऑफ सोसाइटी। जैसे आपकी भी नेचर होती है ना कि जैसे कि हर किसी इंसान की नेचर होती है, कोई ठंडा होता है, कोई गर्म होता है, कोई मीडियम होता है, कोई हमेशा तेज़ होता है, कोई हमेशा खुश होता है। तो वैसे ही सोसाइटी के कुछ नेचर है जिसके मुताबिक हम कहेंगे कि सोसाइटी के अंदर वो कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिखा है सोसाइटी मीन्स लाइकनेस। अगर कोई सोसाइटी है तो उसमें एक जैसी हम आहंगी होनी चाहिए। देखिए, अगर में एक सिंधी सोसाइटी होगी तो उनका रहने का, खाने का, पीने का, कपड़ों का वगैरह का जो आप देख सकते हैं कि ड्रेसिंग वगैरह होगी वो सेम होगी। तो ये एक सोसाइटी कहलाएगी कि ये सिंधी सोसाइटी है। वैसे ही पंजाब की पंजाबी सोसाइटी होगी, पख्तून की पख्तून, बलोचों की बलोची, लेकिन ओवरऑल ये एक पाकिस्तान लेवल पे भी सोसाइटी है। तो लाइकनेस आप अपने देखिए, हम सारे पाकिस्तान के लोग उर्दू लैंग्वेज बोलते हैं, तो ये हमारे अंदर एक लाइकनेस आ गई। ये एक सोसाइटी की बात है। हम सारे जो है शलवार कमीज़ पहनते हैं, तो ये एक और सोसाइटी आपके नज़दीक आ गई। सोसाइटी आल्सो इम्प्लाइज डिफरेंसेस। अब ये नहीं कि सोसाइटी के अंदर हमेशा लाइकनेस होगी, सोसाइटी के अंदर डिफरेंसेस भी होते हैं। अगर आप सोसाइटी में रहते हो तो उसके अंदर डिफरेंसेस भी होंगे। सोसाइटी के अंदर डिफरेंसेस कुछ इस तरह होंगे। देखिए, अगर आप किसी जगह पे रहते हो, लेकिन पाकिस्तान के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं, तो वहाँ पे सिमिलरिटीज़ भी हैं, डिफरेंसेस भी हैं। जैसे बलोचों का अपना कल्चर है, सिंधियों का अपना भी है, पठानों का अपना है, और जो पश्तून्स वगैरह हैं उनका अपना भी है। लेकिन बाज़ का वो काफ़ी सारी चीज़ों में सिमिलरिटीज़ वगैरह भी रखते हैं। तो सोसाइटी मीन्स लाइकनेस भी। सोसाइटी जो है उनके अंदर एक जैसी भी होती हैं, लेकिन सोसाइटी के अंदर जो होते हैं वह डिफरेंसेस भी होते हैं। इंटरडिपेंडेंस ये है कि सोसाइटी के अंदर जो लोग होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। जैसे मैं लेक्चर आपके लिए बना रहा हूँ, तो आपको ये मटेरियल चाहे तो आप मेरे ऊपर डिपेंड है, मुझे व्यूवर्स चाहिए एक तरह से, देखने वाले, सुनने वाले, तो मैं आप पे डिपेंड हुआ। तो ये क्या होगा, इंटरडिपेंडेंस होगी। आप जो मेरा लेक्चर सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारी चीज़ों पे, जैसे आपने फ़ोन जिससे लिया होगा, लैपटॉप जिस पे लिया होगा, तो वो आप एज अ कस्टमर पे डिपेंड कर रहा होगा, और आप उन पर डिपेंड कर रहे हो कि वो आपको वो प्रोडक्ट वगैरह प्रोड्यूस करें, मुहैया करें। तो एक तरह से आप भी इन पर डिपेंडेंट हो। कोऑपरेशन, सोसाइटी के अंदर कोऑपरेशन भी होता है, ठीक है ना। और आप इंटरडिपेंडेंस का इस तरह से भी लेंगे, जो मजदूर वगैरह जो काम करते हैं उनको सोसाइटी, उसी सोसाइटी के अंदर वो एक दूसरे पर डिपेंड वगैरह करते रहते हैं। तो ये कुछ नेचर है सोसाइटी के, उसको वन बाय वन कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। सोसाइटी मीन्स लाइकनेस इज़ एसेंशियल प्री रिक्विजिट ऑफ सोसाइटी। ये सोसाइटी की इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसके अंदर लाइकनेस हो चाहिए। द सेंस ऑफ लाइकनेस वाज फोकस्ड इन अर्ली सोसाइटी ऑन ए किनशिप दैट इज़ रियल सपोज टू बी ब्लड रिलेशन। शुरू में ये कहा जाता था कि सोसाइटी के अंदर जो लाइकनेस होती है वो अपने ख़ानदान के हिसाब से, जैसे मैं अपने फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, या मैं अपनी एक ट्राइब से ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, शेख फैमिली, वगन फैमिली, सुमरा फैमिली, जो भी फैमिलीज़ हैं, तो पहले तो लाइकनेस उस हिसाब से दिया जाता था। लेकिन इन मॉडर्न टाइम सोसाइटी द कंडीशन ऑफ सोशल लाइकनेस हैव ब्रॉडन्ड आउट इन द प्रिंसिपल ऑफ नेशनलिटी ऑफ वन वर्ल्ड। तो आज पहले तो ये देखा जाता कि लाइकनेस जो होती थी कि ये भाई किस ट्राइब से इसका ताल्लुक़ है, इसका जो ट्राइब है, कबीला है, ख़ानदान है,
ایریا ہے کون سا تھا. لیکن آج کے ٹائم میں ماڈرن ٹائم ہم اگر سوسائٹی کو دیکھیں تو آج کے ٹائم ہم سوسائٹی کو بڑی لیول پہ دیکھتے ہیں. بڑی لیول کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستانی سوسائٹی ہے, یہ گلوبل لیول ہے, یہ ویسٹرن ہے, یہ ایسٹرن ہے. تو آج کے ٹائم میں سوسائٹی کی لائکنیس بڑھ گئی ہے. آگے بات کرائے سوسائٹی آلسو امپلائز ڈفرینسز. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ سوسائٹی کے اندر ہمیشہ لائکنیس نہیں ہوتی, اس کے اندر ڈفرینسز بھی ہوتے ہیں. بٹ دا سینس آف لائکنیس ڈز ناٹ ایلیمنیٹ ڈائیورسٹی اینڈ ویریشن. جیسے انڈیا کے اندر کئی چیزوں پہ لائکنیس بھی ہے, لیکن وہاں پہ ڈفرینسز بھی ہیں, وہاں پہ ڈفرینٹ کاسٹ بھی ہیں, ڈفرینٹ کلرس ہیں, ریلیجن ہے. تو وہاں پر بھی ایک انڈین سوسائٹی ہے, لیکن اگر ان کے پاس کئی معنوں میں لائکنیس ہوگی تو ان کے پاس differences بھی ہوگا. Society also implies differences and it depends on the latter, such as likeness. All people are exactly alike and the social relation would become very much limited. They would contribute very little to one another. تو جیسے میں نے کہا کہ اگر وہ ایک جیسے بھی ہوں گے, سارے اگر ڈاکٹر ہو جائیں گے تو پیشنٹ کون ہوگا, اگر سارے امیر ہو جائیں گے تو غریب کون ہوگا, اور سوسائٹی کے اندر سارے ہی دکاندار ہوں گے تو خرید کرنے والا کون ہوگا. تو سوسائٹی کے اندر ہم یہ اگر دیکھیں کہ ڈفرینسز بھی ہوتے ہیں لوگوں میں, پروفیشن میں, کام میں. تو یہ ساری چیزیں سوسائٹی کے اندر موجود ہوتی ہیں. اب ہم نے بات کرنی ہے سوسائٹی انٹر ڈپینڈنس. فیملی, جیسے میں نے فرسٹ سوسائٹی وچ وی آل کلوزلی ایسوسیٹڈ بیسڈ آن دا بایولوجیکل انٹر ڈپینڈنس آن دا سیکسز. اگر ہم بات کرتے ہیں انٹر ڈپینڈنس کی تو آپ سب سے پہلے, جیسے میرا ایک بیٹا ہے آذان, وہ کس پہ ڈپینڈ ہے, مجھ پہ اور میری وائف پہ, مینس وہ اپنی مدر پہ. تو ایک طرح سے ہماری ڈپینڈنس ہو گئی, ٹھیک ہے نا. آگے کہہ رہے ہیں none of the two sexes is complete by itself and therefore such seeks fulfillment by the other. دیکھیں ہم دونوں بھی ایک دوسرے پہ انٹر ڈپینڈنس ہے. آپ میرا لیکچر سن رہے ہو اور میں آپ کو لیکچر سنا رہا ہوں, تو یہ ایک انٹر ڈپینڈنس ہو گئی, ٹھیک ہے. جہاں پہ آپ ٹیوشن جیسے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا, پیشنٹ اور ڈاکٹر کا, تو یہ ایک انٹر ڈیپینڈنٹ ہو گئی, امیر اور غریب کا. دا فیکٹ دیٹ انٹر ڈیپینڈنس از ویری مچ ویزیبل ان پریزنٹ ٹائم, اور یہ آج کے ٹائم میں موجود ہے. اب ہم بات کرنے لگے ہیں کوآپریشن کے بارے میں کہ کوآپریشن کیا ہے. وداؤٹ کوآپریشن نو سوسائٹی کین ایگزسٹ. آپ مجھے بتا دیں کہ اگر آپ کسی سے کوآپریٹ کرنا بند کر دو تو کیا آپ خود رہ پاؤ گے؟ ویسے ہی اگر ساری دنیا کسی سے کوآپریٹ نہ کرے, انٹریکٹ نہ کرے, بات نہ کرے تو دنیا رہ پائے گی؟ کبھی نہیں رہ پائے گی. تو دنیا کو رہنے کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے, آگے کام کرنے کے لیے کوآپریشن لازمی ہے. unless people cooperate with each other they cannot live a happy life. تو وہ کبھی نہیں رہ سکتے اگر وہ کوآپریٹ نہیں کرتے. فیملی ریسٹ آن کوآپریشن. فیملی بھی جو ہوتی ہے وہ کوآپریشن پہ ڈپینڈ کرتی ہے. the members of family cooperate with one another to live happy and joyful life. تو ہم نے پڑھا کہ سوسائٹی کی جو نیچر ہوتی ہے اس میں لائکنیس بھی ہوتا ہے, اس میں ڈفرینسز بھی ہوتا ہے, اس کے اندر جو ہوتی ہے یہ آپ کہہ لیں کہ انٹر ڈپینڈنس بھی ہوتی ہے, اور اس کے اندر کوآپریشن بھی ہوتا ہے. یہ جو ہے یہ ہمارا ٹاپک یہاں پہ پورا تھا, اور اسے کہتے ہیں نیچر آف سوسائٹی. تھینک یو سو مچ, گاڈ بلیس یو. اگلے ٹاپک میں ہم نئے ٹاپک بات کریں گے. اللہ حافظ.